Na high blood man ka dong. High blood ko, Dok? High blood oy, taas kay imong dugo. Sige guro kakaog pork ba. Wala mo kukaon ng pork, Dok. Baboy naman kung ginakaon. Eh mao man kunang baboy, pork man na. Pork? Baboy na? Oh, pork man ang baboy. Ay, kukpig ng baboy. Pariha ra mo guna. Dayon isa pa diha dili ka magsiglagot-lagot ha. Kay maka high blood agsamot. Siglagot. O dili ka magsige kasuko, mag-smile lang. Dok, wala mga pamaagi, Dok, para dili na ako ma-high blood, Dok. Taas man imong dugo, kuhaan na lang tikag dugo. Kuhaan akong dugo. Sige, Dok. Wait lang ha. Unsa gabait man ka, Dok? Sige na plaster imong liog. Unsa plaster ang diog, Dok? Nasuko na pug ka. Unsa plaster ang diog, Dok? Kuhaan ba tikag dugo sa loro na ako planggana. Dili ko na, Dok, oy. Naglagot na sad. Dili ko, Dok, oy. Pakuha man kakag dugo. Wala na pamaagi, Dok. Inom lang kag tambal, sitaan lang tika. Tambal, okay na, resitain lang ko tambal, Dok. Unsa may tambala, Dok? Times adin mo na yun man ha. Sipan na magkasikapakasin. Unsa, Dok? Sipan na mikasapakasin. Unsa man ang tambala, Dok? Nasuko na Unsa po. man ang tambala, Dok? Ako na lang nang isulat. Sige, lista na nga, Dok. Dara. Bebe. Unsa man, Dok? Mo nang tambala imong imnon para mawala imong high blood ipakita na dito sa parmase. Pagtarong diya, Dok. Naglagot na po ka. Awan, sige, maglagot na mura magkakadulog sagbot. Ay!